너민 기도합시다. 자, 잘부랴. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт төгс номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 오늘도 주님 앞에서 하나님의 말씀을 배울 때에 은혜와 축복을 저희들에게 베풀어 주시옵소서. Таны үгэнд суралцж байгаа биднийг та ерөн нэгүүлсэн хайрлаач. 주님의 말씀이 우리 심령에 들릴 때에 기쁨과 즐거움과 복된 은혜를 허락해 주시옵소서. Зүрх сэтгэлдээ таны үгийг сонсоход та бидний зүрх сэтгэлд амар тайван баяр хөөр нэгүслээ та дүүрэн бэлхаагаач. 우리가 하나님이 주시는 구원의 기쁨과 은총 가운데 오늘도 즐거운 마음으로 이 강의를 듣고 배우게 해 주시옵소서. Мөн тэр үгийн баяр хөөрөөр мөн эзний нэгүслэр таны үгийг сонсоход та бидэнд амар амгалан та дүүргээч. 참으로 주님의 말씀이 우리 심령에 참된 기쁨과 소망과 위로가 되게 해 주시옵소서. Та өөрийнхөө үгээр бидний зүрх сэтгэлийг амар амгалангаар өөрийнхөө сайнаар та дүүргээч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 잠언 14장 11절. өнөөдөр сургаалт төгс 14-11 11절. 자, 읽어보세요. харцгаая. 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장막은 흥하리라 했습니다. 11절. Хар санаатай хүний байшин нурч цэг шулан хүний овоохоо сүндэрлэнэ. 자, 오늘 이 악한 자의 집과 정직한 자의 장막이 서로 대조되고 있습니다. За энэ ишлэлдэр хар санаатай хүний сургаалт төгсөд ирсэн бэ? 14-11 За 14-р бүлэг явж байгаа юм тий. За. Хар санаатай хүний байшин болон цэг шулан хүний орон байрны талаар. 너는 지금 잠언 14장 11절입니다. 네. 악한 자의 집과 정직한 자의 장막이 서로 대조로 이렇게 나오고 있습니다. Сургаалт төгс 14-11-р ишлэл хар санаатай хүний гэр орон цэг шулан хүний гэр орныг харьцуулан хэлсэн байна. 악한 자의 집은 망한다 이렇게 기록되어 있습니다. Тэгээ хар санаатай хүний байшин нурна гэсэн байна. 그리고 정직한 자의 장막은 흥한다 이렇게 기록되어 있습니다. Цэг шулан хүний овоохоо сүндэрлэнэ гэсэн байна. 특별히 우리가 잠언 14장 1절의 말씀은 이 지혜로운 여인은 자기 집을 잘 세운다고 했지요. Тэгээ ялангуяа энэ 14-р бүлэг нь ухаалаг эмэгтэй өөрийн гэр орноо босгон байгуулдаг гэсэн байгаа. 그러나 미련한 여인은 자기 손으로 자기 집을 홈으로 드린다 그랬습니다. Мунхаг эмэгтэй өөрийн гараар гэр орноо буснуулан сүйтгэдэг гэсэн байгаа. 잠언 14장 1절에 나오는 말씀과 오늘 11절 말씀을 서로 잘 우리가 비교 서로 해서 교훈을 받아야 되겠습니다. Тэгээ сургаалт төгс 14-1-р ишлэл болон дөнгөж түрүүхэн уншсан 14-р бүлгийн 11-р ишлэлийг бид нэр сайн тунгаан бодох хэрэгтэй юм аа. 이 미련한 여인은 여기서 악한 자로 이렇게 등장하고 있습니다. За энэ 11-р ишлэлийн хар санаатай агүй биш 1-р ишлэлийн мунхаг эмэгтэй гэж байгаа тийм ээ. Энэ нь болохоор энэ 11-р ишлэлээр гарч байгаа хар санаатай хүн гэсэн үг юм аа. 그래서 이 악한 자는 하나님을 떠난 이 타락한 그러한 악한 자를 말하는 것입니다. Тэгээ энэ хар санаатай хүн гэж хэнийг хэлж байгаа гэхээр бурхныг эсэргүүцдэг бурхнаас холдсон хүмүүсийг хэлдэг юм аа. 또
하나님의 교훈을 멸시하고 또 무시하는 그런 미련한 자를 말하는 것입니다. Тэгээ бурхны сургамжуудыг дорд үзэж уландаа гიშгдэг хүмүүсүүдийг хэлдэг. 그런 자의 집은 망한다 이렇게 성경은 분명하게 아주 단호하게 선포하고 있습니다. Тэгээ Библи тийм хүмүүсийн орон байшин нь нурж ундгаа гэж хэлж байгаамаа. 우리가 악한 자들이 일시적으로 형통하고 잘 되는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 악한 자들이요. 예, 악한 자들이 잠시 형통하고 잘 되는 것을 볼 수 있습니다. Гэхдээ бид нэр ингээ харах юм бол тэр хорон муу хүмүүсүүд сайхан явж байгаа байдлыг бид нэр тийм тохиолдлуудыг бид нар хардаг. 그러나 결국은 하나님 말씀대로 하나님의 심판을 통해서 망한다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Гэхдээ тэдний үр дүн нь бурхнаар суйруулагдсан сүйтгэгдэнэ гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 그러니까 악인의 형통을 부러워하지 말라 성경은 분명하게 말하고 있습니다. Тийм учраас Библиэр юу гэж байдаг вэ гэхээр хорон муу санаатны сайхан яваад бүү атаархаа гэж Библи хэлдэг. 잠언 23장 Сургаалт төгс 23 17절 17 읽어보세요. 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라 그랬습니다. Сургаалт төгс 23-ийн 17 чиний зүрх нүгэлтнүүдэд бүү атаархаг харин эзнээс ямагт имэж амьдраа гэсэн байна. 우리 하나님을 섬기는 이 하나님의 백성들은 하나님을 믿지 않고 하나님을 무시하는 사람들이 이 세상에서 잘 되는 것을 볼 때에 부러워하는 마음이 일어날 수가 있습니다. Тэгээ итгэж бидний хувьд үл итгэж хүмүүсүүд сайхан яваа байдлыг хараад атаархах тийм сэтгэл төрөх үе байдаг. 그러나 성경 말씀은 악인의 형통하는 것을 절대로 부러워하지 말라고 경고하고 있습니다. Харин Библи юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр нүгэлтнүүдэд бүү атаархаа гэж бүр анхааруулan хэлж байгаа. 우리가 믿음이 약해지면 악인들이 잘 되고 형통하는 것이 부러울 때가 있습니다. Бид нар итгэлээр дорой болох үед тэр нүгэлтнүүд хар санаатнуудын сайхан яваа байдалд атаархах үе байдаг. 악인이 형통하는 것은 분명히 죄가 된다고 성경은 말하고 있습니다. Тэгээд энэ хорон муу хүмүүсүүдэд атаарх нь гим нүгэл юм аа гэдгийг Библи биднэрт анхааруулan хэлж байгаа. 그리고 죄의 결과는 반드시 하나님의 심판을 받는다는 것입니다. Тэгээд нүглийн үр дагавар нь заашгүй бурхны шийтгэлийг амсдаг. 그래서 잠언 23장 17절 말씀에는 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээд энэ сургаалт төгс 23-ийн 17 дээр бурхан юу гэж айлцсан бэ гэхээр чиний зүрх гэсэн байгаа. Чиний зүрх нүгэлтнүүдэд бүү атаархаг харин эзнээс ямагт имэж амьдраа гэсэн байгаа. 우리가 하나님을 섬기는데 여러 가지 어렵고 또 환난도 오고 여러 가지 곤란한 그런 일도 많이 생길 수가 있습니다. За бидний хувьд бурханд үйлчлээд алхаж явах үед янз бүрийн хүнд хэцүү асуудал, бэрхшээл, зовлон тулгарх үеуд байдаг. 그럴지라도 항상 변하지 말고 항상 여호와를 경외하라 이렇게 교훈하고 있습니다. Хэдий тийм боловч ямагт эзнээс имэж амьдраа гэж энэ Библи биднэрт зааж байгаамаа. 네, 잠언 23장 18절 읽어보세요. Сургаалт төгс 23-18-ыг харъя. 네, 정령이 내 장래가 있겠고 반드시 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라 이렇게 약속하고 있습니다. Сургаалт төгс 23-18 ирээдүй гэж үнэхээр би итгэл найдвар чинь ор тас мартагдахгүй билээ гэсэн байна. 그러니까 우리가 흔들리지 말고 낙심하지 말고
무슨 일을 만나든지 하나님을 잘 경유해야 됩니다. Тэгээ бид нар говьж заавалгүй итгэлийнхаа амьдралд цөхрөлгүйгээр ямагт эзнээс зуран имэж амьдрах хэрэгтэй. 그 약속은 내 장래가 있겠고 반드시 장래가 있겠고 하나님의 약속이 반드시 이루어진다고 했습니다. Тэгээ бурхан биднэрт өөрийнхөө амлалтыг өгсөн байгаа. Юу гэж амласан бэ гэхээр ирээдүй гэж үнэхээр би итгэл найдвар чинь ортоос мартагдахгүй гэсэн байгаа. 그래서 정직한 자의 장막은 흥한다 이렇게 오늘 말씀하고 있습니다. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр итгэмжтэй нэгний орон гэр нь босгон байгуулагдана. цэг шулуун хүний орон байр нь сүндэрлэгдэнэ гэсэн байна. 네, 여기 잠언 14장 11절에 정직한 자는 바로 하나님을 경외하는 자를 분명히 가리키고 있습니다. Сургаалт үгс 14-ийн 11 дээр гарч байгаа цэг шулуун хүн гэдэг нь бурханд итгэдэг эзэнд итгэмжтэй байдаг хүмүүсүүдийг хэлдэг. 네, 잠언 14장 2절 읽어보세요. Сургаалт үгс 14-ийн 2-ыг харъя. 네, 정직하게 행하는 자는 여호와를 경외하여도 분명히 말씀하고 있죠. Тэгээ энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр цэг шулуунаар алхагч нэгийг эзнээс эмээдгээ гэсэн байгаа. 그래서 이 정직한 자는 하나님을 경외하는 자를 분명하게 가리키고 있는 것입니다. Тэгээд энэ цэг шулуун хүн гэдэг нь үнэхээр бурхнаас эмээдэг хүмүүсүүдийг хэлдэг юм аа. хэлж байгаа юм аа. 우리 믿는 성도들이 여러 가지 시험이 많이 온다 할지라도 우리가 낙심하지 말고 요동하지 말고 하나님을 정직하게 잘 섬기라는 것입니다. Харин итгэж бидний хувьд ямагт эзний өмнө явахдаа цэг шулуун байж эзнээс эмээхийг бурхан биднээс хүсдэг юм аа. 그러면 그 장막이 그 집안이 기쁘고 즐겁고 복된 가정으로 하나님이 세워주신다는 겁니다. Тэгвэл түүний тэр майхныг гэр орныг ахын дүүсийг гэр бүлийг нь бурхан ерөөлтөй амар амгалан байлгаж бурхан өөрөө босгон байгуулнаа гэсэн үг юм. 언제나 자기 집에 하나님을 경외하는 집안으로 잘 세워나가면 하나님은 반드시 복되고 형통한 길로 인도하신다는 겁니다. Тэгээ ямагт өөрийн гэр орноо эзнээс эмээдэг байдалд сургаж эзэнд хүндэтгэн мөрөгдөгт сурах юм бол бурхан тэр гэр бүлийг ерөөж амар амгалангаараа нэгүүлсэн хайрлах болно. 그러니까 여러분 악인의 형통하는 거 절대 부러워하지 마세요. Тиймээс та бүхэн тэр хорон муу хүмүүсийн сайн сайхан яваа байдалд атаархаж болохгүй. 그래도 악인이 잘 되는 것이 부럽지 않습니까? 하고 말할 수가 있는 사람이 있겠죠. За тэгвэл тэглэж гисэн энэ хорон муу хүмүүсүүд үл итгэгч нар сайн сайхан яваа байдал атаарахгүй байхын аргагүй штэ гэж хэлэх хүн гарч магадгүй юм. 악인의 형통은 죄라고 분명히 말씀했고 그 결과는 망한다고 했습니다. 그걸 부러워하면 안 되겠죠. Тэгээ Библи юу гэсэн бэ гэхээр тэр хорон муу нэгэн сайн сайхан явсан ч түүний төгсгөл нь үхэл юм аа гэж Библи өөрөө хэлсэн. Тийм учраас тэр хорон муу хүмүүсүүдэд атаархах шаардлага огтхон ч байхгүй. 잠언 14장 12절 읽으세요. Сургаалт ус 14-ийн 12-ыг харъя. 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이다 했습니다. 12절. Хүнд зөв мэд санагдавч төгсгөл нь үхэл рүү хөтөлдөг зам байдаг. 자, 어떤 길은 사람들이 보기에 아주 바르게 보이고 선하게 보인다, 아름답게 보인다 그 말이에요. Тэгээ зарим тэр зам тэр хүмүүст үзэсгэлэнтэй сайхан харагдаж болох юм. 자, 사람들이 보기에 아름답게 보이고 사람들이 보기에 이렇게 바르게 보이는 그런 길들이 많이 있습니다. За хүмүүсийн харж байгаагаар үнэхээр яг зөв юм шиг энэ л зам яг сайн сайхан юм шиг санагдаж харагдах
тийм замууд байдгаа. 그러나 결과는 전혀 다른 결과를 가져오는데 그것은 바로 사망이라는 것입니다. Гэхдээ тийм замуудын төгсгөл нь тэр харагдчих байгаас огт өөр үр дагавар нь төгсгөл нь юу вэ гэхээр үхэл хүрэгдэг тийм замууд байдгаа. 큰 고통을 가져온다는 것입니다. 도리어. Тэгээ юу гэсэн үг вэ гэхээр маш их зовлон бэрхшээлийг авчирдаг тийм замууд байдгаа. 그래서 이 사람 보기에 바른 길은 바로 사람들이 자기 보기에 좋은 대로 살아가는 길이 이 사람들이 이걸 선호하는 그런 길들입니다. Гэхдээ хүмүүсүүдийн сонгодог зам нь юу гэхээр нүдэнд харагдаж нүдэнд сайхан харагддаг зөв юм шиг санагддаг тэр замыг хүмүүс сонгодог. 자기가 하고 싶은 대로 자기가 원하는 대로 살아가는 것을 사람들이 좋아합니다. Тэгээ өөрийнхөө хүслийн дагуу хүсэл мөрөөдлийн дагуу өөрийнхөө явмаар байгаагийн дагуу хүмүүсүүд ер нь явдаг. 많은 사람들은 자기가 원하는 대로 자기가 육체의 마음이 원하는 대로 살아가는 것을 추구합니다. Тэгээд энэ сүрч байгаа хүмүүсүүд ямар байдаг вэ? Яагаад сүрдэг вэ гэхээр энэ зүрх сэтгэлийн хүслийнхаа дагуу явдаг байдаг. 필경 반드시 사망을 낳는다고 분명히 경고하고 있습니다. Гэхдээ тэр сонголт тэр замуудын төгсгөл нь үхлийг төрүүлдэг юм а гэж Библи анхааруулan хэлж байгаа. 육신대로 살면 반드시 죽는다라는 성경 말씀이 로마서 8장에 기록되어 있습니다. Тэгээ Ром 8 дугаар бүлгээр махан биеийн дагуу амьдрах юм бол явах юм бол заашгүй үхэлд хүрнэ гэсэн үг байдаг. 그래서 우리가 이 세상을 살아가는 방식을 우리는 불신자들이 살아가는 방식대로 자기 좋아하는 대로 살아가면 절대로 안 되는 것입니다. Тэгээ бидний хувьд энэ дэлхий дээр амьдрахдаа үл итгэгч хүмүүсүүдийн явж байгаагийн дагуу тэднэртэй адилхан аргаар амьдрч явж болохгүй. 우리 믿는 성도들은 하나님 보시기에 옳은 길을 선택해서 살아야 됩니다. Тэгээ итгэгч бидний хувьд Бурхныг харахад сайхан Бурхны нүдээр сайхан тэр замыг сонгон дагах хэрэгтэй. 하나님의 보시기에 옳은 길하고 사람이 보기에 옳은 길하고 서로 이렇게 반대가 되는 것입니다. Тэгээд Бурханд сайхан мэт санагдах Бурхны нүдээр сайхан тэр зам болон хүний нүдээр сайхан юм шиг санагдах тэр зам энэ хоёр төрлийн зам бол маш их ялгаатай. 그래서 하나님의 말씀대로 순종하고 하나님의 말씀대로 따라 사는 것은 바로 복된 길입니다. Тэгээд Бурхны үгийн дагуу Бурхны хүслийн дагуу явж амьдрах нь ёроолтой амьдрал юм а. 그래서 하나님 보시기에 바른 길을 따라 살면은 우리는 생명과 평안을 얻을 수가 있습니다. Тэгээ Бурхны харж байгаагаар сайхан тэр замаар бид нэр явах юм бол тэр зам нь амжилттай зам, ёроолтой зам, амар амгалангийн зам юм а. 요한복음 6장 63절에도 이렇게 말씀을 하고 있습니다. Тэгээ Иохан 6-гийн 63 дээр ингэж хэлж байгаа. 예수님께서 직접 말씀하신 겁니다. 예수스 өөрөө айлцсан байгаа. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 했습니다. Сүнс бол ам өгдгөө, мах бол ашиггүй гэсэн байгаа. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라 이렇게 말씀했습니다. Миний та нарт хэлсэн үгс бол сүнс ба ам билээ гэсэн байгаа. 그러니까 영을 따라 산다는 것은 예수님의 말씀을 따라 사는 것을 말하는 것입니다. Тэгээд ариун сүнсний дагуу амьдрнаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Есүсийн үгийг дагаж амьдрнаа гэсэн үг ээ.
그래서 우리가 예수님의 말씀을 따라서 우리가 살게 되면 생명과 평안을 얻을 수가 있는 것입니다. Бид нар Есүсийн үгийн дагуу тэр айлцны дагуу амьдрах юм бол амийг олон амар амгаланг бас олох болно. 근데 야고보서 1장 15절에는 또 이렇게 기록되어 있습니다. Яаков 1:15 дээр бас ингэж хэлсэн байгаа. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳는다 했습니다. Хүсэл тачаал нь үр тогтоон нүглийг төрүүлдэг. Нүглэл нь биелэлээ олохороо үхлийг авчирдаг гэсэн байна. 이 세상은 많은 사람들이 자기 욕심대로 사는 것을 좋게 여깁니다. Тэгэд маш олон хүмүүсүүд өөрийнхөө хүсэл тачаалын дагуу явахыгаа сайхан гэж боддог. 그러나 그 결과는 죄를 낳게 된다고 했습니다. Гэхдээ тэр явж байгаа замын төгсгөл нь гим нүглийг авчирдаг байна. 그리고 그 죄의 결과는 사망을 낳는다고 했습니다. Нүглийг төрүүлдэг байна. Харин тэгээд тэр нүгэл нь биелэлээ олохороо үхэл төрөдөг байна. 이것은 마귀를 따라 사는 그 길을 말합니다. 마귀를 따라 사는 길, 사탄의 길을 따라 사는 길입니다. Тэгээд энэ саяын ярьсан энэ зам бол сатаныг дагаж байгаа амьдрал, сатаны удирдан дагуулж байгаа зам юм амьдрал юм. 왜냐하면 마귀는 욕심의 아버지라고 했습니다. 욕심의 아버지. Тэгээд Библиэлд энэ сатаныг хүсэл тачаалын эцэг гэж хэлсэн байгаа. 아담과 하와가 하나님의 말씀을 순종하지 않고 마귀의 말을 듣고 선악과를 따먹었죠. Адам Ева хоёр Бурхны үгийг сонсолгүй сатаны үгэнд дуулууртай орсноосоо болж тэр сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсээс идсэн. 그러나 그 결과는 결국 모든 인류에게 사망을 가져오는 그러한 하나님의 징벌이 임하게 된 것입니다. Тэгээд тэдний үйлдлийн үр дагавар нь бүх хүн төрлөختөн үхэлд хүрэх болсон. 그러나 예수님께서는 우리에게 하나님의 말씀을 따라 살아갈 수 있는 생명의 길을 주셨습니다. Харин Есүс биднэрт Бурхны үгийг дагаж явах амийн замыг биднэрт бэлэг болгон өгсөн. 그래서 우리가 항상 예수님의 말씀을 읽고 마음에 생각하면서 그 말씀을 따라 사는 것이 생명의 길입니다. Тэгээ бидний хувьд өдөр бүр Библийг уншин Бурхны үгийн дагуу алхаж явах нь амийн замаар явж байгаа юм аа. 다윗은 시편 119편 105절에 이렇게 고백하고 있습니다. Тэгээ Давид хаан дуулал 119-ийн 105 дахь эшлэлдэр ингэж хэлсэн байгаа. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 이렇게 분명하게 선포하고 있습니다. Тэгээ юу гэсэн бэ гэхээр эзний таны үг бол миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл юм аа гэсэн байгаа. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 우리도 날마다 이렇게 신앙 고백을 하면서 말씀을 따라 살아야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн таны үг бол миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл юм аа гэж өдөр бүр итгэлээ өчин эзний үгээр амьдрцгаая. 오늘도 이 잠언 14장을 통해서 주시는 주의 말씀을 따라서 우리가 살게 되면 생명의 길을 가는 것입니다. Тэгээ бид нар ч мөн ялгаагүй энэ өнөөдөр сургаалт өгс 14-р бүлгийг дээр гарч байгаагийн дагуу амьдрах юм бол бид нэр амийн замаар алхах болно. 자, 13절 잠언 14장 13절을 읽으세요. За дараагийн ишлэгийг харъя. Сургаалт өгс 14-ийн 13. 13절 웃을 때에도 마음에 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근심이 있느니라 했습니다. Инээгчийн доторх зүрх өвдсөн ч байж болох юм аа. Хөөр баяслалын төгсгөл нь ой гашууч байж болно. 네, 이 말씀은 이 세상에 주는 이 세상적인 기쁨과 육체의 기쁨은 이와 같다는 것입니다.
Тэгээ энэ үгийн юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ ертөнцийн өгч байгаа зүйлс нь яг энэ ишлэл дээр гарч байгаатай адилхан. 그래서 이 세상이 주는 기쁨과 육체의 기쁨을 누리게 되면 그 마음의 슬픔이 따르는 것이고 또 즐거움 끝에도 많은 근심을 낳게 된다는 것입니다. Тэгээд энэ ертөнцийн өгч байгаа тэр инээд хөөр баяр баясгал нь эцэстээ тэр зүрхний өвчнг төрүүлж бий болгодог. Өө гашууг бий болгодог байна. 그러니까 이 세상에 주는 그 물질이나 그 육체의 정욕적인 그런 기쁨들은 오히려 우리에게 슬픔과 큰 고통을 낳게 된다는 것을 말하고 있는 것입니다. Тэгээ энэ ишлэл нь энэ ертөнцийн эд баялаг махан биеийн хүсэл тачаалын дагуух баяр жаргал нь эцэстээ яадаг вэ гэхээр өө гашуу болж зүр сэтгэлийг өвтгдөг, үхэлд хүргэдэг байна. 그래서 이 구약 성경의 믿음의 사람 이 모세는 어떻게 살았습니까? Тэгвэл энэ хуучин гэрээ номыг харах юм бол Мосе хэрхэн амьдэрсэн бэ? 모세의 신앙을 우리가 좀 본받아야 되겠습니다. Тэгээ бүгдээрээ Мосегийн итгэлийг даган дуурайцгаая. 히브리서 11장 Еврей 11 24절 11-ийн 24 네. 자, 24절부터 26절까지 한번 읽읍시다. Еврей 11-ийн 24-өөс 26 хүртэл харцгаая. 우리가 알고 있는 대로 모세는 애굽 왕 바로의 공주의 아들이지 않습니까? Тэгээ бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа Мосе бол Египтийн хаан фараоны охины хүүхэд нэга. 왕자가 됐기 때문에 왕자로서는 그 왕궁의 그 모든 그 즐거움과 그 권세의 그 즐거움, 기쁨, 뭐 이 세상의 모든 것을 다 누릴 수 있는 권세가 있지 않습니까? Тэгээ хааны хүү учраас энэ ертөнцийн дээрх бүхий зүйлсийг эдлэх эрх мэдэлтэй байгаа. 그런데 모세는 믿음으로 장성한 다음에는 그걸 포기했습니다. Харин Мосе итгэлээрээ нас бийд хүрсний дараа тэр бүрэн эрхээ яасан бэхээр бүрэн эрхээсээ татгалцсан байгаа. 자, 24절 읽으세요. 24-р ишлэл 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절했다 했습니다. итгэлээр Мосе фараоны охины хүү 90 цент хүрээнд фараоны охины хүү гэж нэрлэгдэхээсээ татгалзваа гэсэн. 또 25절에 보면 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다 했습니다. 25 нүглийн цаг зуурын жаргалыг эдэлснээс бурхны хүмүүсийн хамт ад үзэгдсэн нь дээргдгийг тэр сонгосон юм аа. 이 세상의 기쁨과 육체의 그런 정욕적인 기쁨은 다 죄악의 기쁨입니다. Энэ ертөнцийн баяр жаргал цаг зуурын тэр баяр хөөрн бүгд энэ ертөнцийнх байдаг. 자, 그래서 모세는 장성한 다음에 믿음으로 장성한 다음에 이걸 깨달은 것입니다. Харин Мосе итгэлээрээ 90 цент хүрснийхаа дараа энэ зүйлийг ойлгосон байгаа. 우리도 이 믿음으로 우리가 점점 자라나면 이 세상의 기쁨과 즐거움은 죄악의 기쁨이라는 것을 깨달아야 됩니다. Тэгээ бид нэр итгэлээрээ өсөж торноод 90 цент нас бий төрөх юм бол эдгээр баяр жаргалууд нь бүгдээрээ энэ ертөнцийн байна гэдгийг ойлгож эхэлдэг байгаа. 그래서 우리가 그걸 거절할 수 있는 믿음이 있어야 됩니다. Тэгээ бидэнд тэр баяр жаргал төр зүрийн зүйлсийг эсэргүүцэх бат итгэл байх хэрэгтэй. 뭐 술 마시는 기쁨,
또 세상의 쾌락을 즐기는 그런 기쁨, 뭐 그런 것들, 이것은 죄악의 낙이라는 것입니다. За жишээлх юм бол арх угаад мэдэрдэг тэр баяр жаргал мөн өөр янз бүрийн энэ дэлхийн баяр жаргалууд байгаа. Эдгээр бол бүгдээрээ гим нүгэл. 그래서 모세는 이런 것을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 더 좋아했습니다. Харин Мосе тэр цаг зуурын нүглийн жаргалыг эзэлснээс Бурхны хүмүүстэй хамт аз үзэгдсэн нь дээрээ гэдгийг сонгосон байгаа. 또 26절 읽어보세요. 26 дугаар ишлэл. 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 상 주심을 바라봄이라 그랬어요. Христийн төлөөх буруутгал нь Египтийн эрдэнэсээс агуу их баялаг мөн гэж тэр үзжээ. Учир нь тэр шагнал руу харж байлаа. 우리 믿음이 장성하면 그리스도를 위하여 받는 그 능력을 애굽의 모든 세상의 모든 보화나 큰 재물보다 더 크게 여겼다는 것입니다. Тэгээд тэрээр Египтийн эрдэнэс тэр агуу их эд баялагийг Христийн төлөөх буруутгалыг илүүд үзсэн байна. 이건 하나님 앞에서 상을 받는 하나님께로부터 칭찬받는 것을 더 좋아했다 그 말이에요. Юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр Бурхны шагнал руу харж байсан. Бурхны шагналыг тэр Египтийн эрдэнэсээс ч илүү сайханд тооцож байсан гэсэн үг юм аа. 우리가 믿음이 장성하면 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 더 좋아하고 또 그리스도를 위하여 받는 그런 능력을 세상의 보화보다 더 큰 재물로 여길 때 하나님의 칭찬, 하나님의 상급이 오는 것입니다. Тэгээ бидний хувьд итгэлээрээ 90 цент хүч нас бий хүрээд эзний хүмүүстэй Христийн төлөө буруутгах байдлыг илүүд үзэж Бурхны тэр шагнал руу харж байгаа байдал бол нүглийн цаг зуурын жаргалаас илүү дээр баяр хөөр байх болно. 그래서 자기 집을 잘 세워나가는 지혜로운 여인은 세상의 낙보다 하나님의 칭찬과 그 영광을 바라보는 그런 기쁨을 더 선택하게 되는 것입니다. Тэгээд энэ ухаалаг эмэгтэй тэр энэ ертөнцийн эд баялаг баяр хөөрөөс илүүгээр Бурхан руу хандаж, Бурхан руу харж түүний өгөх баяр хөөрлөө анхаарлаа хандуулдаг байна. 여러분, 그러나 자기 집을 무너뜨리는 그 미련한 여인은 세상의 쾌락, 세상의 즐거움, 육체의 기쁨을 따라 가정을 세우기 때문에 망한다는 것입니다. Харин хорон муу эмэгтэй энэ махан биеийн хүсэл тачаалын дагуу орон гэрээ босгон байгуулдаг учраас түүний орон гэр нь эцэстээ нурж ундаг. 자, 우리가 어리석은 부자의 그런 비유를 우리가 누가복음에서 배웠죠? Лук номдэр бид нар мунхаг баяны тухай гардгийг мэднэ. 누가복음 12장 16절에 보면 어리석은 부자의 비유가 나옵니다. Лук 16장이에요. 누가복음 12장 16절. Лук 12-ийн 16. 그 어리석은 부자는 뭘 기뻐하고 즐거워했습니까? За тэр мунхаг баян хүн юуг илүү таашааж байсан бэ? 자기 넓은 땅에 많은 소출, 곡식이 많이 소출을 기뻐하고 즐거워했습니다.
Тэр хүн өөрийнхөө тэр талбайд тарьсан ургацсандаа маш их баярлаж ирдэж байсан. 그런데 어리석은 부자는 그걸로 만족하지 않고 더 많은 소출, 더 많은 재물을 얻기 위해서 욕심을 내다가 결국은 그날 밤에 죽고 맙니다. Тэгээ тэр хүн өөрийн байгаа зүйлдээ сэтгэл ханамжтай байж чадахгүй илүү их ургац авъя, илүү их зүйл олъё гэж бүр шунан хүссэн байгаа. Тэгсэн яасан гэхээр түүндээ хүрч чадалгүй тэр шөндөө үхдэг. 예수님께서는 또 이렇게 말씀하시죠. 어리석은 자야, 네가 준비하고 예비한 그 모든 것들이 다 누구 것이 되겠느냐, 이렇게 어리석음을 경고했습니다. Тэгээ Есүс тэр хүнд юу гэсэн мэхээр чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших юм бэ? Мунхагчи чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших юм бэ гэсэн байгаа. 디모데전서 6장 한번 봅시다. 1-р Тимот 6-р бүлгийг харъя. 디모데전서 6장 7절. 7. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 했습니다. 1-р Тимот 6-гийн 7. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчраагүй. Мэдээж бид эндээс юу ч бас авч гарч чадахгүй. 그 8절에도 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이니라 했습니다. 8. Хэрэг бидэнд хоол хүнс хувцас сунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. 9절에 부하리 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧 사람으로 심년과 멸망에 빠지게 하는 것이라 했습니다. 9. Харин баяж хүсэлтэй хүмүүс сорилтод ба урх мөн зүсэн бүрийн мунхаг хор хөнөөлтөй хүсэл дундаг. Эдгээр нь хүмүүсийг үгээрэл ба суйрэлд хүргэдэг. 그 어리석은 부자는 바로 더 많이 쌓고 더 많이 육체의 즐거움을 누리고자 욕심을 내다가 결국은 멸망을 당하고 말았죠. Тэр мунхаг баян илүү их хураа илүү их хэмтэй болъё гэж шунаж хүсдээр байгаад эцэстээ сүрсэн. 또 10절에도 돈을 사랑하며 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔러도다 했습니다. 10 дахь эшлэл учир нь мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар мөгийн үндэс мөн. Зарим хүмүүс үүнийг хүсснээр итгэлээсээ төөрөн одож түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлэвжээ. 많은 사람들이 돈을 사랑하고 돈의 애착을 가지고 살다가 결국은 멸망한 길로 갑니다. Тэгээ маш олон хүмүүс мөнгийг хайрлж, мөнгөнд дурлаж, мөнгөний араас явснаасаа болоод эцэстээ сүрцгээдэг. 그리고 믿는 성도들도 돈을 애착하고 돈을 지나치게 사랑하게 되면 그 믿음에서 떠나서 많은 근심이 생긴다는 겁니다. Итгэж хүмүүсийн хувьд ялгаагүй мөнгийг хит хайрлаж мөнгөний араас дагаж явах юм бол эцэстээ сүрэх болно. 그래서 다윗은 어떤 기쁨을 가지고 살았을까요? 다윗. Тэгээ Давид ямар баяр хөөргийг идэлэн амьдарч байсан бэ? 다윗의 기쁨은 무엇이었습니까? Давидын баяр хөөр нь юу байсан бэ? 시편 4편 Дуулал 4, 7절, 8절. 7, 8. 읽어보세요. Дуулал 4-ийн 7, 8. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저희의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하나이다 했습니다. Зүрхэнд минь таны өгсөн баяр баясгал нь тэдний үр тариа шин дарс бэлгэх үеийнхээс ч илүү юм аа. 우리 믿음의 조상 모세도 애굽에
바로의 공주의 아들의 그 모든 권세와 그 영광을 다 포기하고 오히려 하나님이 주시는 그 기쁨과 칭찬과 상급을 더 즐거워했습니다. Тэгээ бидний итгэлийн өвөг эцэг болох Мосеч мөн тэр фараоны охины хүү гэж нэрлэгдэхээс татгалцсан. Түүнд маш их эрх мэдэл, эрх дарах байсан. Гэсэн ч тэр бүгдийг орхиж татгалзаж эзний араас эзний үгэнд дуулууртай явсан юм аа. 여러분 어떤 기쁨을 선택하겠습니까? Та бүхэн ямар баяр хөөргийг дагаж явах вэ? 잠시 있다가 없어지고 우리에게 고통을 주는 세상의 기쁨을 택하시겠습니까? Түр байж агаад алга болох энэ ертөнцийн бидэнд зовлон бэрхшээлийг өгөх баяр хөөргийг дагах уу? 아니면 모세와 다윗처럼 하나님이 주시는 그런 영원한 기쁨, 참된 기쁨을 선택하시겠습니까? Эсвэл Мосе болон Давидтай адил бидэнд амар амгалан жинхэнэ баяр хөөргийг өгөх тэр замыг сонгоцгоох уу? 다윗은 왕이었지만 이런 재물이나 어떤 세상의 그 영광, 기쁨을 탐하지 않았습니다. Давид хаан байсан хэдий ч энэ ертөнцийн эд баялаг эрдэнэст огтхонч шунаж байгаагүй. 오히려 하나님께로부터 오는 그 참된 기쁨, 그 영원한 즐거움을 사모했습니다. Харин ч тэрээр Бурханаас ирэх тэр жинхэнэ баяр хөөр, жинхэнэ үннийг хүсн тэмүүлж байсан. 그 결과 다윗은 8절에 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전하게 거하게 하시는 이는 오직 여호와시니라 했습니다. Тийм учраас Давид юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр 8 дугаар эшлэл би амар амгалан хөвтөж унтах болно. Намайг аюулгүйгээр аж төрүүлэгч нь зөвхөн эзэн та билээ гэсэн. 여러분에도 이 다윗과 같은 이런 영원한 기쁨과 즐거움으로 평안히 주무시고 일어나고 또 안전하게 복되게 살기를 바랍니다. Тэгээ та бүхнийг ч мөн ялгаагүй Давидтай адил мөнхийн амар амгалантай байж тэр амар амгалангаар унтаж хэвтэж юу ч хийсэн аюулгүйгээр аж төрөөсэй гэж эзний нэрээр хүсэж байна. 할렐루야. 아멘. 우리가 이런 기쁨을 사모하면서 우리가 행복하게 그리고 복되게 주님의 평안을 누리며 살아야 되는 것입니다. Тэгээ бид нар ийм ёроолыг эдлэн аз жаргалтай, баяр жаргалтай эзний өгсөн амар амгалангаар дүүрэн амьдрах хэрэгтэй. 이것이 세상이 우리에게 줄 수 없는 기쁨입니다. Тэгээ энэ зүйл бол энэ ертөнцийн биднэрт өгч чадахгүй амар амгалан баяр хөөр юм аа. 세상 사람은 절대 이런 기쁨을 즐거움을 누릴 수가 없습니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс огтхонч энэ баяр хөөргийг мэдэрч эдлэх боломжгүй. 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 순종하는 성도들에게 주시는 선물입니다. Энэ бол Бурханаас имэж, Бурханыг хайрлаж, Бурханыг хүндэтгэн мөрөгдөг хүмүүст өгдөг Бурханы бэлэг юм аа. 자, 잠언 14장 13절. Сургаалт төгс 14-ийн 13. 그러니까 세상의 기쁨으로 즐거워하지 마시고 세상의 여러 가지 욕심으로 우리가 마음을 뺏기면 안 됩니다. Тэгээ бид нар энэ ертөнцийн янз бүрийн уруу татлага, баяр жаргал, шунал хүсэлд сэтгэлээ 세상이 주는 것은 өргөтүүлж 결국 болохгүй. 세상이 주는 것은 결국 슬픔을 우리한테 안겨주고 많은 근심과 고통을 우리한테 주는 겁니다. Тэгээ энэ ертөнцийн өгдөг зүйлс нь эцэстээ биднэрт маш их уйдгаргууныг, хүнд хэцүү байдал, зовлон бэрхшээлийг өгдөг юм аа. 이것이 바로 그 12절 말씀과 같이 연관되는 그러한 말씀입니다. Тэгэд энэ зүйл бол 12 дугаар ишлэлээр гарч байгаа зүйлтэй нийтдэг. 잠언 말씀은 각기 따로따로 떨어져 있는 것이 아니라 서로
말씀이 다 연관이 되어 있고 연결이 되어 있습니다. Энэ сургаалт төгс номын ишлэлийг бүрэн тусдаа зүйлийг хэлж байгаа юм биш. хоорондоо нэгдмэл холбоостой байдаг. 서로 말씀을 서로 연결해서 서로 말씀을 서로 연관시켜서 우리가 말씀을 잘 깨달아야 되겠습니다. Тэгээ бид нар энэ сургаалт төгс номын үгүүдийг хооронд нь холбож үзэх хэрэгтэй. Тэгээд эзний үгийг илүү бас ойлгохыг хүсэж байна. 자, 이렇게 잠언을 우리가 공부하니까 이 잠언 말씀이 이렇게 깨달아지고 이 말씀이 이렇게 이해가 되고 이 말씀들이 서로 연결되는 것을 우리가 분명히 알 수가 있는 것입니다. Тэгээ бид нэр эзний үгэнд шимдэн суралцах юм бол эзний үг хоорондоо холбогдож биднэрт хэрхэн явахыг зааж сургаж байдаг юм байна гэдгийг бид нэр ойлгодог болно. 네, 14절, 잠언 14장 14절 읽어보세요. сургаалт төгс 14:14 마음이 패례한 자는 자기 행위로 보응에 만족하겠고 선한 사람도 자기의 행위로 그러하리라 했습니다. замаасаа гажигч хүн хийсэн үлийнхээ үр жимсээр дүүрнэ. харин сайн хүн өөрийн хийсэн үйлстэй сэтгэл ханах болно. 네. 자, 이 말씀은 하나님을 떠난 이 패역한 자들은 반드시 하나님의 그 악에 대해서 반드시 징벌을 받을 날이 온다는 것입니다. Энэ ишлийг харах юм бол тэр хорон мөн хүмүүсүүд заашгүй өөрийнхөө хийсэн зүйлийнхаа үр дагаврыг хүртнэ гэсэн үг. 그래서 이 패역하여 하나님을 떠난 자와 진실한 신자의 그 결과가 어떤 것을 보여주는 그러한 말씀입니다. Тэгээ энэ ишлэл нь тэр замаасаа гажигч хүмүүсүүд болон эзний үгээр дуулууртаа дагсан хүмүүсүүдийн үр дагавар ямар байдгийг харуулж байгаа ишлэл байна. 하나님을 떠나서 타락한 자들은 그 악한 행위에 대해서 반드시 하나님이 징벌을 받는다는 것을. Эзнээс холдож түүний замаас гайцсан хүмүүс зайлшгүй тэр хийсэн зүйлийнхээ үр жимийг хүртнэ гэдгийг бурхан хэлж байна. 그러나 진실한 신자들은 마침내 복을 누리고 만족하게 산다는 것입니다. харин үнэн ч итгэгч хүн хийсэн зүйлийнхаа үйлсийг хийсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх болно гэж байгаа. 잠언 15장 10절 한번 봅시다. сургаалт төгс 15:10-ыг харъя. 자, 읽어보세요. 도를 하나님의 말씀을 배반하는 자는 엄한 징계를 받을 것이요 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이다 했습니다. сургаалт төгс 15:10 хатуу шийтгэл замаасаа гажигч нарт зориулэгджээ. 하나님의 말씀을 배반하는 자들, 하나님의 말씀을 버리는 자들은 반드시 엄한 징계가 온다는 것입니다. эзний үгээс холдсон, эзний замаас гажсан хүмүүсүүд заашгүй хатуу шитгэлийг амсах болно. 그리고 하나님의 책망, 하나님의 교훈과 책망을 멸시하는 자들에게는 사망이 온다는 것입니다. Тэгээ эзний сургамжийг үл тоомсорлож, эзний зааж сургасныг хөл дороо гიშгчдэг хүмүүсүүд үхэх болно гэдгийг хэлж байна. 그래서 우리가 항상 하나님의 말씀에 삼가 주의해야 됩니다. 말씀에 삼가 주의해서 하나님의 말씀을 이렇게 배반하지 않도록 떠나지 않도록 항상 하나님의 말씀에 주의해야 됩니다. Тэгээ бидний хувьд ямагт эзний үгээс холдохгүй байхын тулд анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. 자, 15절. 잠언 14장 15절. сургаалт төгс 14:15 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 그 행동을 삼간다 했습니다. гинэн хүн юм бүгдэд итгэдэг.
харин хэрсүүхэн өөрийн алхмуудаа хянамгай ханддаг. 이것은 이 기독교는 우리가 믿는 기독교는 오직 하나님의 말씀만 믿고 의지하는 것입니다. Бидний итгэж байгаа энэ Христ итгэл бол ганц Бурхны үгэнд итгэж найддаг. 하나님 말씀 외에 다른 것을 우리가 믿으면 안 되는 것입니다. Тэгээ бид нар Бурхны үгнээс өөр зүйлд итгэж болохгүй. 그래서 온갖 말을 믿는다는 사람들은 하나님의 말씀을 믿는다고 하면서도 이런 세상에 많은 그러한 거짓된 교훈을 믿고 따른다는 것입니다. За тэгээд Бурхны үгэнд итгэдэг гэсэн хэрнээ энэ ертөнцийн маш олон худал хуурмаг сургаал номлолд итгэж байгаа хүмүүс юм бүгдэд итгэдэг гинэн хүмүүсүүд юм аа. 그것은 바로 미신을 믿고 따라가는 사람과 같은 것입니다. За тийм хүмүүсүүд бол хиймштэнд итгэж дагж байгаа хүмүүсүүдийг бас тийгнэ. 그래서 하나님을 경외하지 않는 사람들은 어리석은 자와 같아서 이 세상의 온갖 말을 다 이것도 믿고 저것도 믿고 그러다가 결국은 비참하게 멸망길로 가는 것입니다. Бурхны үгэнд үл итгэгч хүмүүсүүд Бурхны үгээс өөр олон юмд итгэл, энд ч итгэл, тэрэнд ч итгэл араас нь дагж аваад эцэстээ сүрдэгэ. 우리가 구원을 어떻게 받습니까? Бид хэрхэн аврагддаг вүлээ? 구원은 누가 주시는 겁니까? Хэн авардаг вүлээ? 하나님께서 예수 그리스도를 통해서만 우리에게 구원을 주시는 겁니다. Бурхан Есүс Христээр дамжуулан биднийг авардаг. 다른 종교에도 구원이 있다고 그 사람들의 말을 믿고 따라가는 사람들은 다 그 하나님을 대적하는 사람들이고 그 결과는 비참한 멸망입니다. Өөр шашиндч аврал байдгаа гэж гисэн үгэнд итгэж байгаа хүмүүсүүд бол Бурхны үгийг үл тоомсорлож Бурхныг дорд үзсэн хүмүүс тэдний төгсгөл нь үхэл юм аа. 그래서 이 어리석은 자들은 하나님의 말씀을 믿지 않고 사탄의 말, 거짓된 말, 또 마귀의 미혹하는 말, 그런 말에 귀를 기울이다가 결국은 멸망길로 가는 겁니다. Тэгээ мунхаг гинэн хүмүүсүүд сатаны уруу татлахын үгэнд тэр хуурамч хиймштэйнүүдийн зааж байгаа сургаал номлол мөн энэ ертөнцийн хэлж байгаа зүйлсийг дагаж явснаар эцэстээ сүрдэг юм аа. 우리 인류의 조상 아담 하와가 하나님의 말씀을 불순종하고 결국은 마귀의 말을 듣고서 선악과를 따먹었습니다. Хүн төрлөختний үг эцэг болсон Адам Ява хоёр Бурхны үгийг үл тоомсорлож үгэнд нь ороогүйгээсээ болсноос сатаны үгийг сонсож тэр сатанд дуулууртай байснараа эцэстээ сүрсэн. 사탄이 주는 거짓말을 믿고 따라간 것입니다. Сатаны хэлсэн худал хуурмагт итгэн дагсан байгаа. 끝까지 하나님의 말씀만 믿고 순종했으면 영생을 누릴 터인데 Эцэг хүртэл Бурхны үгэнд итгэж дагсан болвол мөнх амийг идэх байсан. 마귀의 거짓된 말을 듣고 선악과를 따먹음으로 그 결과가 온 인류에게 사망을 가져오게 하는 그런 결과가 된 것입니다. Сатаны худал хуурмагт итгэж дагснаасаа болоод тэд эцэстээ сүрж үхэх байсан. 우리가 가정을 잘 세워나가고 교회를 잘 세워나가려면 하나님의 말씀만 믿고 의지하고 하나님의 말씀만 따라가야 됩니다. Тэгээ бид нэр гэр бүлээ сайн босгон байгуулж, сүм чуулганаа сайн босгон байгуулахыг хүсэж байгаа бол
зөвхөн бурхны үгэнд итгэн тэр үгийг байран зурч дагаж явах хэрэгтэй. 그래서 슬기로운 자는 그 행동을 삼가한다 그랬습니다. Харин хэрсүүхэн өөрийн алхмуудаа хянамгаа ханддаг гэсэн. 그래서 슬기로운 자는 바로 하나님을 경외하는 지혜로운 자를 말하는 것입니다. Тэгээд энэ хэрсүү хүмүүсүүд гэж бурхнаас имэж, бурхны үгэнд дуулууртай байдаг, бурхныг хүндэтгэн мөрөгдөг хүмүүсүүдийг хэлдэг. 예, 거짓된 교훈, 예, 또 하나님의 말씀에서 떠나게 하는 그 잘못된 교훈을 따르지 않는 것입니다. Бурхнаас ангид худал хуурмаг номлолууд бурхнаас холдуулдаг тийм номлолуудаас хол байдаг юм аа. 하나님의 말씀을 따라서 그 행동을 이렇게 잘 주의하며 이렇게 살아간다는 것입니다. Зөвхөн бурхны үгийг дагаж, бурхны үгэнд үргэлж анхааралтай хянуур байж тэр үгийг дагаж явдаг юм аа. 잠깐 쉬었다 하겠습니다. Хүр завсарлая.